नमस्कार मु लिजा आपण देखुचंती न्यूज रूम। दर्शक बंधु काली थिला श्री जीउंकर देवस्नान पूर्णिमा। समस्ते जानिचंती जगन्नाथंकर मानव लीला जेतेबेले संपादन करा जाए सेतेबेले प्रत्येक वर्ष देवस्नान पूर्णिमा रे श्री जीउ जगन्नाथ जे कि तांकू 108 गरारे ताकू स्नान करा जाय थाए एवं सुबासित जल रे जेतेबेले जगन्नाथंकू 108 गरारे स्नान करा जाय थाए सेतेबेले जगन्नाथंकू ज्वर आसी थाए। आ वर्तमान जगन्नाथ अछंती अणसर घरे आ से अणसर घरे रहिला परे जेतेबेले जने व्यक्ति को जेतेबेले ज्वर हुए सेतेबेले तांको शरीर रे तेल लोप करा जाए। ठीक सेमती बड़ ठाकुरंकर शरीर रे मध्य तेल घर्षण करा जाए, तांको मध्य तेल मालिश करा जाए एवं सेतेबेले धीरे धीरे जगन्नाथंकू देहरु ज्वर उताप कमी थाए एवं तापरे जगन्नाथंकू दशमूल चिकित्सा करा जाय थाए। एई जो दशमूल चिकित्सा करबा द्वारा जगन्नाथ आरोग्य लाभ करिथांती, सुस्थ हेइथांती। वर्तमान आमे एई प्रसंगटी आज एइथि पई रखिछु ए दशमूल चिकित्सार लाभ किपरि आपण माने मध्ये करि परिबे आ जगन्नाथंकर नीति आपणेई आपण माने मध्ये भल हेइ परिबे। मो सांगरे अछंती आमर अतिथि जे कि गोपाल चंद्र नंद। मो सांगरे अछंती आम अतिथि गोपाल चंद्र नंद जे कि वर्तमान भारत सरकार आयुष मंत्रालय रे से दीर्घ 37 वर्ष धरी साइंटिस्ट थिले एवं तांकर निजस्व कंपनी डीएनए मध्ये अछि आ तापरे सी चाहंती तांकर जो आयुर्वेद माध्यम रे जनसाधारण माने किपरि उपकृत हेइ परिबे, नेचुरल जिंस उपरे से किपरि लोक माने किपरि कनेक्शन लोकंक भीतर रही परिबो एवं जेतेबेले वर्तमान समाज रे जेतेबेले अनेक मिश्रण घटुची सेतेबेले जने साधारण भाव रे आयुर्वेद प्रक्रिया रे रही कि किपरि सुस्थ हेइ परिबो से संपर्क रे आज आलोचना करिवे। सर नमस्कार, आपन को कार्यक्रम को अनेक अनेक स्वागत। जेतेबेले आमे जानुचंती देवस्नान पूर्णिमा काली थिला एवं जगन्नाथ मध्ये अणेश्वर घरे अछंती एवं तांकू जेतेबेले विभिन्न तेल मध्ये लोप करा जाय थाए एवं तापर सबुठारु बड़ जिंस होची दशमूल चिकित्सा तांकू करा जाय थाए। तेबे मते आपण बुझंतु ए जो दशमूल चिकित्सा जो कहउचंती दशमूलर अर्थ कोन? नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। आज बड़ सुंदर प्रश्नटी आप पचारे। आज जी देवाधिदेव जगन्नाथ से पुणी मानव लीला करिसेंती अतिरिक्त स्नान 108 गरा गाधेला परे जगन्नाथ बड़ ठाकुर सुभद्रा एवं सुदर्शन समस्त को ज्वर हो जाइए। आप देखु यहाँ गोटे प्रतीकात्मक जे प्रभु जे भगवान जे ईश्वर तांको केबे ज्वर हुए नाही, किंतु से आमर मानव समाज पई एमिति गोटे मेसेज देइचंती। से मेसेजटा को आमे जानिबा दरकार। देखंतु आयुर्वेद चिकित्सा बहुत पुरातन, हजार हजार वर्ष पूर्व रही। जेतेबेले ज्वर होउथला बा लोक मानको ठंडा सर्दी काश होउथला प्रथमे ए दशमूलर उपचार से माने हेतर करूथिले। तेणु ए ट्रेडिशन को बंचेवा पई देखंतु आज जगन्नाथंकर काली स्नान करिबा परे जो ज्वर आसीगला अर्थात एटा सूची देला जे आपण वर्तमान देखंतु गोटे ऋतु संधि अत्यधिक गरम होउची, तापरे गुळुगुळी होउची आ ता धरे आपण गाधौचंती। तेणु बॉडी भीतर जो इम्यूनिटी थिला सेतेबेले आपण को फेल हेगला। तेणु जगन्नाथ कोन हला ना प्रथमे थिला गरम देहरे पित्त दोष थिला, तापरे गुळुगुळी हेला गरम हारु वायु प्रदूषण हेगला एवं गाधी पड़िले कफटा पलि आसला। तेणु त्रिदोष जाक केवल आरंभ होगला कौन हुए ना प्रथमतः जेकोसी व्यक्ति थंडारे ओदा होगा वर्षारे ओदा होगा बेसी गाधे पड़े ताकू देह कसमस लगे एवं ताकू ज्वर आसी जाए। जेतेबेले दशमूल चिकित्सा करा जाए जगन्नाथंकू एवं आपण मध्ये आम कार्यक्रम रे कहउचंती आम जनता को जे सेमाने मध्ये ई दशमूल चिकित्सा कले सेमाने मध्ये आरोग्य लाभ हेइ परिबे। किंतु मु जानिया को चाहूची जे दशमूल कोन कोन मिश्रण हेइ थाए, 10टा मूल माने कोन कोन थाए से जगन्नाथंकर एई जो रिचुअल्स रहिछि बा ई गोटे हमर कल्चर आयुर्वेद गोटे कल्चर बा चिकित्सा जे ता ओतप्रोत सहित जड़ित होइछि। जगन्नाथंकर माने समस्त जे धर्म सहित जड़ित केमिति देखंतु जो दशमूलर पाचन बा दशमूलर मोदक इत्यादि जो बनाया जाए दिया जाए जगन्नाथ को तार कारण हूँ कौन 10टी गछर विभिन्न अंश को ग्रहण करी से माने दशमूल करते। आपण माने शुणिथिबे पूर्वर डेलीवरी सारापर 10 मूलारिष्ट
मृत संजीवनी सुरा खाती दशमूलष्ट एवं भी लोक मान बहुत परिचित अति भल मेडिसिनटा कारण से मेडिसिन खाइला देह छेचिकुट लगे अंगमर्द बॉडी टिके पेन हवा इत्यादि इत्यादि सहित ज्वर को सांगे सांगे ओह्लैदेवा ज्वर पर खाइले आपन को बस हल्का लगे तार इंडिकेशन होची एटा गोटे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट एवं इम्यूनिटी एनहांस करता है या द्वारा कौन एंटीपायरेटिक बा ज्वर काम नाशन काम करे देह घोला बिंधा कम करे से किए से ना दशमूल ता नाटा 10टा गछ को एकाठी करिके से माने दशमूल ना देछि ता दिहरे मत आप कहूँ जितेबाला आप कहले 10टी गछ को एकाठी करिकी ता ना दिखाई 10 से कौन कौन से गछ सब जोटा कि आम समाज में बर्तमान उपलब्धि अच्छी ना आमको बहुत कष्ट हम आने बाहर को बहुत वर्ष प्राय जितेबाला जानकी बाबूंकर मु थिली ओएसडी गवर्नर थिले मु सेतेबेले समाज रे थरे लिखिथिली एवं थरे मध्य पेपर बाहर थिला जे दशमूल मिलुनी पुरी रे आउ वैद्य बा कविराज जाउछन्ती नेपाल रु आनिया पे किंतु एटा दुखर कथा जगन्नाथ को जो कोइली वैकुंठ अच्छी सेठी जदि दशमूल लगे दिया जाता गोटे दशमूल बगीचा करा जाता ताहले सेतेबेले मध्य गोटे प्रस्ताव ओडिशा सरकार को देइथिली हेई पाला नाही वर्तमान मध्य मु चाहिबी जे आमर माननीय मुख्यमंत्री एवडा चिंता करंतु जे जगन्नाथ का एते जागा अच्छी सेठी आइदर मंदिर भितर कोइली वैकुंठ हो बाहर हो बेसी नहीं 10टी गछ 10टी गछरे कौन अच्छी ना बड़ बड़ गछ 10टी छोट छोट गछ 10टी से बड़ बड़ गछ किए आप देख भेरी कमन गछ बिल्ल सेनाक गंभारी पाटली अगिबथु ये सब 5टा बड़ बड़ गछ ये गछर सब छाली निया जाए आउ 5टा कौन ना शालपर्णी पृष्णिपर्णी बृहति आप डेंगा भाजी देखिए आ गोटे छोट अच्छी तार माने ये कर्कट श्रृंगी सॉरी बृहति कंटकारी ता ना कंटकारी करे बहुत अक्षर कंटकारी माने कंटा भाया गछ हो बैगण बैगण फल फले कंटकारी एवं गोखुर कंटा टिकी टिकी गछ तेणु ये 5टा है छोट जार होल प्लांट नि जाए बड़ गछ है 5 जार छाली नि जाए तेणु ये सबुजाक मिशीगले ऊपर 5टी गछ हूँ बृहत पंचमूल तलटा हूँ आपंकर लघु पंचमूल तेणु लघु पंचमूल आ बृहत पंचमूल मिसेदेले दशमूल होगा से 10मूलटा को साधारणतः गुंड करी आपन देखिपारे ये देखु दशमूलर ये गोटे पैकेट आप देखिपारे 10मूल से गुंड अवस्था अच्छी ये ता भितर कौन है एक्सट्रा आउ टिके तुलसी मिसाई कहीं जगन्नाथंकर तुलसी प्रिय सी ये देखो ये तुलसी गुंड अच्छी थे तुलसी मिसेले तापर आपण 10मूल देखिले 10मूल माने से छाली आ मूल सब गुंड होगी गोटे जगह रहिला ये समस्त सरला पर या ना होगला 10मूल एवं ये 10मूलटा कौन आपन देखिए यहाँ हूँ गोटे वेलनेस टी एटा को चाहा भली आपण आजिकल जुगर जो चाहा पिउचंती मैडम से चाहा न पीकिरी जदि समस्त को अनुरोध करी एबेठू जगन्नाथ बर्तमान ज्वर आरंभ है वर्षक प्रथम प्रीमियम स्वरूप जमती 10मूल खाई से सारा वर्ष गुटिक सुस्थ रे जगन्नाथ कौन सी ज्वर बैराग हम ना कहीं ना एबे से 10मूल खाऊँ तेणु 10मूलर एते गुण अच्छी एबे ठारू जदि समस्ते घरे घरे सकाळू नॉर्मल चाहा से ग्रीन टी रेड टी लोल टी न कॉफी टी न पाइकी ये चामचे ने पियंतु देखिए यार आनंद यार वेलनेसटा कौन कोटि कोटि ओडियांकर जेतेबेले प्राण केन्द्र होउचंदी श्री जगन्नाथ जेतेबेले जगन्नाथ को ज्वर होउची आ जगन्नाथ को मध्य भल करा जाउची जगन्नाथ मध्य ए 10मूल पद्धति अवलंबन करिकी दैतापति माने जगन्नाथ को भल करिथांती तेबे आम मानकर ए विश्वास रहिबा दरकार जे समस्तंकर आम मानकर देह मध्य भल ही पारिबो आम मानकर ज्वर मध्य भल ही पारिबो आमे माने मध्य आरोग्य लाभ करि पारिबा जदि आमे ए 10मूल चिकित्सा करिबा आप 10मूल चिकित्सा जो कहते आपण जो तो कहते जे भारत आयुष रे जितेबाला थिले आपण मंत्रालय रे थिले आपण 37 वर्ष धरिकी सेतेबेले एई चिकित्सा करिया पय आपणक भितरे जो ऊर्जा आसिला आपण को केमिति सेटा आसिला देखंतु दीर्घ 37 वर्ष काल गवेषणा कला परे भारत सरकारंकर तापरे मध्य मोर निजर अध्ययन मेंटालिटी रखी मु प्रोफेसर हो 5 वर्ष ए विषय चिकित्सा आरंभ कली वर्तमान निजस्व आरंभ कर दि आर्ट ऑफ वेलबिंग वेलनेस सेंटर माने आपण केमिति सुस्थ रहिबे ता भीतर केतोटी आयुर्वेद ड्रग्स अच्छी जोटा को वर्तमान आम लोक मान पाखे पहुँचा पड़े कहीं देखु
ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆୟୁର୍ବେଦର ମେଡ଼ିସିନ ମାର୍କେଟ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ବା ନ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ପିଓର ଶୁଦ୍ଧ ମାତ୍ରାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦଶମୂଳଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଗବେଷଣା ହେଇଛି ଦଶମୂଳ ଉପରେ, ବହୁତ ପେପର ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇଛି। ଦଶମୂଳ ଗୋଟେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର, ଅମୋଘ ଔଷଧ ଏବଂ ଅମୋଘ ମହୌଷଧ କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ଦଶମୂଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଔଷଧ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଦଶମୂଳଟାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ନିଜର ଚିକିତ୍ସାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାରା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦର ସନ୍ଦେଶ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱରଟା ଛାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ, ତେଲ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ଜ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାପରେ ଯାଇକି ଦଶମୂଳ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ତାର କାରଣ କ'ଣ ଥାଏ? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଶମୂଳ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଫ୍ରେସିଂ ଟି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସାଧାରଣତଃ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବିନ୍ଧା ହେଲେ ବା ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ହେଲେ ଏ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ଚାହା ଟିକେ ନାଲି ଚାହା ଟିକେ ଆଣିଲେ ଆପଣ ୟୁଜୁଆଲି ଘରମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦଶମୂଳରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମୂଳଟା ଏମିତି ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଜି ବାଇଗଣ ଗୋଟେ, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟକାରୀ ଗୋଟେ, ଶ୍ୱାସରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର କମିଯିବ। ଗୋଖୁର ଗୋଟେ ଅଛି, ତାପରେ ବେଲ ଗଛ ଅଛି, ଅଗିବଥୁ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶମୂଳ ଗଛର ପ୍ରତ୍ୟେକର ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଗୁଣ, ସବୁ ବାତନାଶକ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁ ଯଦି ଶରୀରରେ, କଫ ଯଦି ଶରୀରରେ ବେଶୀ ପ୍ରବଳ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଦରଜ ବିନ୍ଧା ହେଇକି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଇକି ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଇଯିବ। ତାରି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଲା ଦଶମୂଳ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୋ ଚିକିତ୍ସାରେ ଦଶମୂଳ ଗୋଟିଏ କମନ୍। ଯେତକ ରୋଗୀ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶମୂଳ ଆଗ ନିଅ, ତାପରେ ଅଲଗା ଔଷଧ ଖାଇବ ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ DNA ଫର୍ମୁଲେସନ୍ସ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ଯେ ଆଗ ଦଶମୂଳ ଚାହାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ଏ ଦଶମୂଳର ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଔଷଧ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦଶମୂଳ ଔଷଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି ସମାଜରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାମ୍ପୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଦଶମୂଳ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଦଶମୂଳକୁ ଜଣେ ଘରେ ବସିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ କି? ହଁ, ଦଶମୂଳକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣରେ ଗଛ ଚିହ୍ନିବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ହଁ ବେଲ ନାଁଟା କହିଦେଲେ ଆପଣ ନେଇଆସିପାରିବେ, ଗମ୍ଭାରୀ ଗଛ ନେଇଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେନାକ ନେଇଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେନାକଟା କ'ଣ, ଦେଶୀ ଭାଷା ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମିଷ୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉ, ଯେଉଁମାନେ କି ଗଛକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିବେ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବହୁତ ମେମ୍ବର ଥାଆନ୍ତି, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଥାଏ। ସେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଗୁଣ ଦେଇ ନପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର କରୋନା ବେଳେ ଗୁଡ଼ୁଚିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଗୁଡ଼ୁଚି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ୁଚିର 34 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାଟେ ଯଦି ଗୁଡ଼ୁଚି ଲଟାଟି ହେଇଛି, ସେଟା ସିଏ ତା ଫ୍ୟାମିଲିର କେଉଁ ମେମ୍ବର ସିଏ। ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ କିଛି କାମ କରୁନି, ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଖାଲି ବଦମାଇଶା କରୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍, ଯିଏ ବଦମାଇଶା କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ କେତେବେଳେ କରିଦେବ। ସେମିତି କେତେକ ଗଛର ମଧ୍ୟ କେତେକ ବିଷାକ୍ତ ଗୁଣ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚିହ୍ନି ନପାରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଣିକି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ବିଷାକ୍ତତା ହେଇପାରେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ବମ୍ବେରେ ସେ ସମୟରେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତି ଅଛି। ସେ ପ୍ରଜାତିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମିଷ୍ଟ ବା ଯେଉଁମାନେ ବଟନୀର ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମି ଗଛକୁ ଚିହ୍ନିବେ ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲିର, ଆମେ ୟାକୁ ନେବା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ କରୁଛୁ। ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହା ନ ପିଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦଶମୂଳର କ୍ୟାପସୁଲ୍ ବି ହେଇଛି। ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ପକାଇ ଦେଇ ତା ସବୁ ନର୍ମାଲ ନାଲି ଚାହା ପିଇଦେବେ ବା ଏଇ ଚାହା ପିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ବି କାମ ଦେବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖାଯାଇଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀନ୍ ତୁଳସୀ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଖାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ଘରେ ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଏଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ DNAରୁ ଆପଣ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ୟାର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଦଶମୂଳଟି ଦୀର୍ଘ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଇ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି କହୁଥିଲି
ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେଥିରେ 2010-11 ମସିହା ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଁ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲି ଫିଜିସିଆନ୍ ଥିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର 99ରୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜେ ବି ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫିଜିସିଆନ୍ ଥିଲି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳୁ ଆୟୁର୍ବେଦର 10 ମୂଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୀର୍ଘ 88 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଏଇ 10 ମୂଳ କେବଳ 10 ମୂଳ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସକାଳର ବ୍ରାହ୍ମୀ ପତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କେବଳ 10 ମୂଳ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ୱେଲବିଂ, ମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଗୋଟେ କଳା ବା କୌଶଳ ରହିଛି। ସେ କଳା ବା କୌଶଳରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରିକୁ ବଢ଼େଇବେ ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଟିକେ ଖାଇବେ, ଡାଇଜେସନକୁ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିତ୍ରକ ଟିକେ ଖାଇବେ, ଜୁଆଣି ଟିକେ ଖାଇବେ, ଆପଣ ଝାଡ଼ାଟା ସମୟ ଡେଲି ପରିଷ୍କାର ହେବା ଦରକାର, ତେଣୁ ରାତିରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଖାଇବେ, ଭୋକଟେ ବାଇଚାନ୍ସ ନାଳଫାଳ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଲମରିଚ ବେଲପତ୍ରଟି ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଣର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ଭୋଜନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିରାମିଷାଶୀ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ସିଝା ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରେ, ବିଶେଷ କରି ଭାରି ସୁପ୍ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସୁପ୍ କ'ଣ? ମୁଗ ଡାଲି ସଜନା ଶାଗ, ଗୋଟେ ରସୁଣ ପଡ଼ିବ, ବଏଲ୍ ହେବ, ତାକୁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପିଉଛି, ମୋ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁପ୍ ଆଉ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମୁଗ ଡାଲିରେ ଟିକେ ସଜନା ପତ୍ର ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆପଣ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରହିଲା, ଭିଟାମିନ୍ସ ରହିଲା। ମୁଗ ଡାଲିଟା ବହୁତ ହଜମ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମୁଗ ଡାଲିଟାକୁ ବେଷ୍ଟ ଡାଲି କୁହାଯାଇଛି, ମୁଦୁଗ ଜୁଷ। ଏବଂ ହରଡ଼ ଡାଲି ମୋଟେ ନୁହଁ, ହରଡ଼ ଡାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ମୁଗ ଡାଲି ହେଲା ନହେଲେ ମସୁର ଡାଲି ହେଲା, ଏ ଦୁଇଟା ଡାଲି ସିଝେଇକିରି ସବୁ ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୁପ୍ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଏ ବଜାରର ବିଭିନ୍ନ ନାମୀ ଦାମୀ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫ୍ଲେଭର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ନନ୍ଦ, ଯେମିତିକି ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହୁଏ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଭଲ ହେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇପାରିବା। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେବ ଆମକୁ ଭଲ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଫେସର ନନ୍ଦ ଯିଏକି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ 10 ମୂଳ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭାବରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆପଣେଇ ପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।